Protasio Rizal Yo, excuse me. Okay lang ma-vlog? Okay lang. For 100 pesos lang. Okay lang. History lang, history. Ito lang. Ano full name ni Dr. Jose Rizal? Full name. For 100 pesos. Oh. Jose Protasio Rizal. Jose Protasio Mali. Rizal. Kulang. Complete ha, complete. Full name. Full name ni Dr. Jose Rizal. Pass, pass. Dr. Jose Protasio, ano? For 100 pesos. Ano, pass? Wala talaga? Peace bomb na, peace bomb. Pagkati-hatihan nyo na lang to. Pagkati-hatihan nyo na lang. Ang tamang sagot, Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Relonda. Thank you. Boy, pwede magtanong sa inyo, vlog lang to. Vlog lang, okay lang. Yeah. For 100 pesos. Sige, ano yan? 100. Matalino ba ka sa history? Oo, sige lang. Okay, ano ang full name ni Dr. Jose Rizal? Jose Protasio Rizal. Jose Protasio Mercado Realonda Rizal. Kulang. Ano? Ayan, ito, malapit na masagot eh. Pre, konti na lang. Jose Protasio Mercado Realonda. Pre, ayaw mo yan, pre. Sandaan, pre. For 100 pesos. Siya. Dr. Jose Protasio. Ayun na oh. Ayun ang una. Jose Protasio. Ano? Ilan na lang ulang kaya? Ilan na lang? Ilan ba po nga ba? Mga bato, Brad. Dr. Jose Protasio Rizal. Ayun oh. Kasama doktor? Siyempre. Ano? Isama mo. Dr. Jose Rizal. Ano? Ano kaya nyo? Okay na yung kanina eh. Sagutin mo na lang. Complete lang. Para may 100 pesos ka. Ano? Papasahin rin to. Wait lang. Ano? Pass? Hindi, meron. Siya. Meron ka. Sabit siya. Dr. Jose Protasio. Ikaw? Jose Protasio Mercado. Wala ko. Malayo ba? Malayo ba yung Mercado? Dr. Jose Protasio Rizal. Ayun o. Ito ko mo na lang. Ano? Ay, tulog ka tayo ng ano? Ito, ikaw. Ito, madali na. Siya. Matagal na pinag-aaralan yan ah. Oy, sagutin mo na. Ano? Kasi kulang nga. Yun na, binigay na kayo. 2 words na lang. Oo, 2 words na lang. 2 words. Jose Protasio Rizal Mercado Realonda. Di ba? Kulang. Dalawa na lang. Kulang. Ano? Dala lang ano? Dr. Jose Protasio Rizal Mercado. Ito mo na lang. Dalawa na lang, pre. Dalawa na lang. Oo. Ikaw. Ano, pass? Jose Protasio Mercado. Lapas na? Lagot ka sa teacher mo. Ano? Wala po. Dahil dyan, di mo sagot. Ang tamang sagot, Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Habis ba lang? Thank you. Shoutout na lang kayo. Shoutout kayo. Shoutout kay Nat. Nat. Shoutout dun sa teacher kong English. Uwi ka na. Pasok na kayo. Peace bomb. Pwede magtanong? Bago kayo pumasok. Oras ba pasok nyo? Okay lang. Pero ito, for 100 pesos. Okay lang. Ano ang full name ni Dr. Jose Rizal? Op.
Ano, okay. Sino muna? Okay, okay. Jose Protasio, Rizal Mercado, E. Alonzo Rialonta. Saba. Jose Protasio, Rizal Mercado, E. Alonzo Rialonta. Ikaw. Hindi ba kasama yung una nun? Jose Protasio. Kasama yun, di ba? Hindi ba yung kasama yung una? Kasama Yung doktor? Ay, hindi. Saba. Last. Dr. Jose Protasio, Dr. Jose Protasio, Rizal Mercado, E. Alonzo Rialonta. Saba. Dali. Dr. Jose Protasio, Rizal Mercado, E. Alonzo Rialonta. Tama ba? Last. Dali, last. Dr. Jose Protasio, Rizal Mercado, E. Alonzo Rialonta. Dahil dyan, tama. Oh. Ayun o, tama. Ang galing niya. Oh, nakuha niya ang 100. Oh, ibang baon kayo. Oh, ano masasabi niyo? Salamat po. Anong vlog mo po yun? Hindi, shoutout muna kayo. Oh. Pagkati-hati nyo na to, isa lang natira eh. Oh. No. Hindi nyo mga... Ito, ang galing nito, peace bomb. Ano masasabi nyo? Thank you po. Galing mo ha. Napag-aralan mo yun? Matagal na yun, di ba? Opo. Oh. Okay, peace bomb na lang, peace bomb. Thank you. Gal pa kayo mabuti. Sige.